Nidawat na sugod ang mga senior citizens sa Bayawan nga nag-edad og 80, 85, 90 ug 95 sa ilang cash incentives nga 10,000 ka pesos. Kinisubay sa Republic Act 11982 o Expanded Centenarians Act of 2024 diin tumong ni ini nga mahatagan og cash incentives ang mga octogenarians, 80 ug 85 ang pangidaron, ug nonagenarians, 90 ug 95 ang pangidaron, gikan sa National Commission of Senior Citizens isip pag-ila o pagsaulog sa ilang mahinungdanong kontribusyon sa komunidad. Gani, niadtong Hulyo 15 sa Barangay Suba Gymnasium, gipahigayon ang payout ni ini og 89 ka mga bayuwanang senior citizens ang malipayong nidawat sa ilang insentibo diin sa maong higayon, mipadayag sa iyang dakong suporta si Mayor John T. Raymond Jr. o CSWD Officer Mrs. Marchita P. Tuale. Mitambong usab si Committee Chairman on Social Services Konsihal Severino Salvador Capulso. Giawhag ang tanang mga miyembro sa pamilya o kailang ang mga edad og 80, 85, 90, 95 ug isa ka gatos sa palihog o koordinar sa City Social Welfare and Development Office nga nahimutang sa Cabcabon Hills, Barangay Banga o bakaha sa Office of the Senior Citizen sa Barangay Ubos, Bayawan City. Magdala lamang sa mga dokumento nga nagpamatuod sa mga impormasyon aron kini maproseso. Gikan sa City Social Welfare and Development Office, kini si Rhea Jane T. Puyat, Ibayaw Bayawan, kita ang Bayawan.